2025 ত্রিপুরা মতো হানো হয় এদেশে দখল খাবি নয় 2025 ত্রিপুরা মতো এদেশে দখল খাবি নয় আমরা ইয়াগুলো খাই 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ইসলাম নয় আমরা ইয়াগুলো খাই 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ইসলাম নয় Rumanis Kibria BCB Rono Sumbudi Yandoro Butari Bade Rumanis Kibria BCB Rono Sumbudi Yandoro Butari Bade Jotonar Hambai Sini Joto Media Sono or Faimanza Fanazale Dini YTF Central Committee by Ringza Kaisa Namkumani Koksam Panda or Sini Joto YTF District ni blocks ni Joto leaders of Faimanza Fanya Tomo Sini Pisingo Sini YTF ni Honorable In Charge Sini Sir Dion Thai Tomo Sini YTF ni General Secretary Mr. James Tomo Sini Y District ni Sini YTF ni President Tomo Sini West ni President North ni Joto District ni President blocks of Hai Sini Namkumani Koksam ka Koksam Oman Panda Sini Bus ni ADC election atau ye sengbai ke sini YTM strategy tamang nai. Koi kebang mas hai tu sini hawa tabo ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesek tiprasa tongnai. Jototuk tiprasa agben tirpa raije ADC kokno amra dokol korte debo na. Ida amrar guarantee ar warranty jara chai je ADC dokol korte jara tara স্বপ্ন ida স্বপ্নই থাকবেন। আমরা কই ADC তো কি tak আমরা আগামী 2028 রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই তঙাই রক মসাই তঙাই রক নারো জিসপনা ওয়ান্স গুই তংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों ত্রিপুরা we know how to protect our sixth schedule we know how to protect our land narok jispan dokol khaide buni dofano danani chaito gi tongdi जों tongsa kemno जों o hawa dokol khairak বহুত dokol khaija kasi ত্রিপুরা jawo sini ত্রিপুরা buni dofabai onek dokol khaijamon bisingti sabuk जों khosori thanga but no more not a single inches of TTADC 6th schedule autonomous district council manani pan ta asa tanghaisi 2828 সাইরক বরক 2028 কে শেষ হইছে যারা 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নাইনে রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতু গিফানো দুরপিং এবান নাহাদি আ বরন তে মানলি হইছে লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্সা কংগ্রেস নি বাখলে ফেয় রক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হইছে আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তঙাই রক বরকনা শিক্ষানানি বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयजन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते है के कोनो गारंटी करै नाय दि बरक एडीसी इलेक्शन पनो दिले खानि चांसेस खाइतम बरक दिले खानि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करना चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए ऐसे एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगानि हके दो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खयो बरक ताबु बट थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसकानि इलेक्शन बरक दिले खाइन चांसेस दं आबो टिप्रासर जेसेपन दिले खाइदि जेसेपन मास खाइदि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर माइंडसेट सिन माइंडसेट अलरेडी क्लियर बसकांनि एडीसी इलेक्शन अ बरनो कोनो दिनफन एडीसी दखल खाइनि जों जरा रगलाक एबं जरा बरगलाक जरा बम नाइचिनि दंगो और दखल खाइने सब दखल खाइने टिप्रासास दखल खाइने टिप्रामो थब दखल खाइला टिप्रासानि यागनो 6 शेड्यूल Tesha power kifili finai not for the national parties in this Tripura Hawaii. Abonor nungnai. And BC election bahino April mani yakolo May wakana BC election bangani thangnai tongo tini Supreme Court already ready rika bora kabang ma excuses rika security problem mano happen last Supreme Court boni kok khanalia Supreme Court already right reserve May masona BC election bangnai abu boching ready BC borok 00 manai ei ADCO bahino सरकार टिप्रासा नते है सरकार आचुगै टिप्रासा हेदंनाय आबोटाय के बनारगमे के रुकुमे नरक रांगनि पावर जरा साइतन रक बिहार हाय इलेक्शन खाइनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफन टिप्रासा ताय पाइमिया नंग नि रां नावै पकेट बिसिं दायत ननाय किन्तु बुद नंगार जीवन सुया आबनर वान्स गुइना दिस ओके या प्रिसेनाय रनो जों आसु ओपन सानानै कग गेताबो बाट YTF चार्ज मांखा 2026 election no apply khayan and ang ensure khayu just sakai puno
त्रिपुरा मथा पार्टी न गवर्नमेंट फॉर्म खालायनाय अदा तिकुन डाउट करे थैंक यू उनका स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।